से महिला जनक जदि सत्य उन्मोचन न करते ताहले ये 9 जन जाक आतताई आज बंधा हो न था एमाने गोटे गोटे पुलिस नथिले एमाने गोटे गोटे आतताई एमाने गोटे गोटे आतंकवादी जो 9 जन एमान को पुलिस कहजनी एमाने होउछन गोटे गोटे दुर्बृत्त एमाने गोटे गोटे आतंकवादी एमाने गोटे गोटे निष्ठुर तेणु एमाने समाज पे गोटे गोटे कलंकित अध्याय लिपिबद्ध हो रहिबे। पुलिस तार पावर टाकू माने मिस यूटिलाइज करिछि जा फल कि भगवान बोली गोटे जिनस अच्छी धर्म बोली गोटे जिनस अच्छी एटा धर्म दर्शैला जे जेसा को तेसा से माने जेमती गोटे जनकर बापा पुओ को मारिदेले वर्तमान आज जार स्वामी मरिबो जार बापा मरिबो जार भाई फांसी दंड पाइब से जानिबो एवं समाज देखैबो अरे जदि अन्य पुलिस माने एथु शिक्षा नेबे जे चोर को बाड़ेवा दरकार ना मु भद्र लोक को आनिक बाड़ेवा दरकार। डॉक्टर झीटी जितेबाला जाउथिला ताकू जितेबाला निर्मम भावे रेफ कला परे तांको जतले हत्या करिथिले एवं पेट्रोल जालकी से कांदुथिले अथवा तांको ऊपर पेट्रोल निया लगाई देइथिले सेतेले आंध्र पुलिस को बाहा बाहा नबाकू पड़िथिला तांको राज्य सरकार खाली नुह सारा देश सेई पुलिस मानक प्रति सेई पुलिस अधिकारी मानक प्रति नतमस्तक खाली होई नथिला तांको ऊपर जुआडे गले गोलापर फूल छिंची चालले लोक कारण सी होउछंती पुलिस। भारतीय गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एमाने कहार जीवन को नबा पाई केबे चाहती ना बोध हुए कारण कश्यप भाया लोक जे कि 264 लोक मारला परे मध्य आम भारतर जो माने मानवाधिकार कर्मी माने हंतु प्रशांत भूषण आरंभ कर बड़ बड़ वकिल माने राति जांक दीपक मिश्र घरे लाइन लगेले। ओडिशार मान्यवर विचारपति पूर्वतन विचारपति दीपक मिश्र घर को पुलिस रे छाउनी करागला एवं दीपक बाबू किंतु इते दृढ़ पदक्षेप नेले कश्यप को निहाती फांसी दिया। देखंतु भारतीय न्याय व्यवस्था उपरे लोक मानकर गोटे आस्था आज प्रकट लोक मान करिवे निहाती कारण मदुराई कोर्ट जो न्याय व्यवस्थार जो परिवर्तन करिसेंती न्याय व्यवस्थार जो दृढ़ पदक्षेप नहीं से जो जज जो माने देइछंती तांको मु स्वागत करी तांको नमन करी कारण जेतेबेले पुलिस रक्षक साजे सेतेबेले जो 9 जन एमान को पुलिस कहजनी एमाने होउछन गोटे गोटे दुर्बृत्त एमाने गोटे गोटे आतंकवादी एमाने गोटे गोटे निष्ठुर तेणु एमाने समाज पे गोटे गोटे कलंकित अध्याय लिपिबद्ध हो रहिबे। तेणु मदुराई कोर्टर जज मानू से माने चिर नमस्य हो रहिबे मानव समाज पे से माने गोटे दृष्टांत देले जेतेबेले एई लोक मानकर बाप पुए जो थिले विनीत आउ राजेश सेमानंकर गोटिए भूल थिला कोविड नियम उल्लंघन करथिले किंतु जदि देखा जाए प्रकृत पक्षे सेटा कोविड नियम उल्लंघन मध्य नथिला तांकु से जतेबेले तांको कोर्ट रु ए तांकर दुकान रु से माने घर को फेरिवा अवस्था रे दुकान हुए तो टिके डेरी हो जाई थाई पारे किंतु पुलिस तांकु धरि आनिथिले थाना को एवं से थाना रे तांकु अकथनीय अत्याचार करथिले एवं तांको पेंट शर्ट खोली देइथिले माने इते मात्रा रे बाड़े थिले बोध हुए से पुलिस निशाशक्त अवस्था बोध हुए थिले एवं से 9 जन संपृक्त थिले जो पुलिस माने सेतेबेले एटा खाली राज्य रे नुह सारा देश रे आलोड़न सृष्टि करथिला जेतेले सबड प्रेशर दिया जाइथिला सेतेले तांको राज्य सरकारंकर सीआईडी को दिया जाइथिला किंतु कोर्ट जेतेबेले तांकर बंधु बांधव माने जेतेले कोर्ट रे हस्तक्षेप करथिले एवं कोर्ट हस्तक्षेप करी कहिथिले जे सीबीआई तदंत करा जो जेतेले सीबीआई तदंत कला सेतेबेले सीबीआई जानिया पड़ला एटा गोटे अमानुषिक कार्य होइछि एवं जो पुलिस जो संगीन अभियोग करथिला ताहा मिथ्या थिला एवं कोविड बेले जने जेतेबेले तार जीवन धारण पाई बापा को मात्र 52 वर्ष पुओ को 31 वर्ष माने 2 जन जंक घर को फेरथिला बेले पुलिस तांको धरि नेछि हुए तो तांकोडू पुलिस पैसा आशा करिथिबो बा किछि तांकर जुक्तितर्क होइछि जोटा कि अजाणतरे होई जाइछि ताकू नै कि एते बड़ घटना घटी जीवो केही भी विश्वास करि परिबे नाही एवं पुलिस ऊपर संपूर्ण ए जो केस रु आमे जहा देखिले पुलिस ऊपर से लोकर संपूर्ण भरोसा तुरि जीवो कारण जेतेबेले गोटे लोक को थाना को नेले जदि कोविड नियम उल्लंघन करि ताटू फाइन आदाय करबा कथा ताकू नहल नै ताकू कोर्ट को चालान करथांदे किंतु से जगह रे तांकू एते जोर माड देइथिले जा फल के बापा पुए 2 जन जंको उनकर प्राण चली जाइथिला इते दुखद घटना तापर जेतेले सीबीआई तदंत करागला मान्यवर कोर्ट निर्देश आसीथिला एवं सीबीआई जेतेले तदंत करथिले राजसाक्षी होइथिले जने महिला से महिला जानक सी सेतेबेले मु भाबुची से महिला मध्य चिर नमस्य कारण से महिलांकर निज जीवन रे उज्जीवित होइछि तांकर से तांको प्रतिछवि आनिचंदी
ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାପା ପୁଅ ଯୋଡ଼ାଙ୍କ ମରିଗଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହଉ ତାଙ୍କ ପୁଅର ପ୍ରତିଛବି ଆଣିଛନ୍ତି ନିହାତି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଚିର ନମସ୍ୟ ଲେଡି। ସେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ ସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କହିବି ସେ ନମସ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଯଦି ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ 9 ଜଣ ଯାଙ୍କ ଆତତାୟୀ ଆଜି ବନ୍ଧା ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ନଥିଲେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବା? ହଁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲ କିଛି ମାତ୍ରାରେ, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ବାଡ଼େଇବା କଥା ତାକୁ ବାଡ଼ଉ ନାହିଁ। ଯିଏ ସାଧାରଣ ଭୁଲ କରୁଛି, ଗୋଟେ କାଠ ଚୋରକୁ ବାଡ଼େଇବନି, ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରକୁ ବାଡ଼େଇବନି, ଜଣେ ମାଫିଆକୁ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ ବାଲି ଚୋରକୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଡେରି କରିଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାଡ଼ ଦିଆଯିବ? ଯାହା ହଉ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ହୃଦଙ୍ଗମ କଲେ ଏବଂ ସିବିଆଇ କି ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ କେସ୍ଟାକୁ, ତେଣୁ ସିବିଆଇ ତାର ଉନ୍ମୋଚନ କଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା, ରାଜସାକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆସିଥିଲେ ସେ ମହିଳା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଥାନାରୁ ସମସ୍ତ ডিলিট ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ডিଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୂଆ କରିକି ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସିସିଟିଭି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ମାଡ଼ ମରା ଯାଇନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ରହୀନ କରିକି ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଏତେ ଜୋର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷରେ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ କିପରି ନ ଆସିବ, କିପରି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନ ରହିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପୋଛି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, କଳାକର୍ମର ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ବିକି ଦେଇଥିଲେ, ନୂଆ ସେ ମୋବାଇଲର ସିମ୍ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ନୂଆ ସିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ମଣିଷ ମରାକୁ କେବେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ଅଛି। ଯୋଡ଼େ ବାପ ପୁଅ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଅଛି କୋର୍ଟ? ହଁ, ପୋଲିସର ମାଡ଼ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡରର, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେବାନି। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ଏଇ ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ରେଫ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଜାଳିକି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସକୁ ବାହା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଲି ନୁହଁ, ସାରା ଦେଶ ସେଇ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଇ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନତମସ୍ତକ ଖାଲି ହୋଇନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗୋଲାପର ଫୁଲ ଛିଞ୍ଚି ଚାଲିଲେ ଲୋକ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେଉଁମାନେ ମାରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଧରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ନାଁରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ସେଠି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା। ସେଇ ହେଉଛି ପୋଲିସ। କାରଣ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ଚୋର ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ଆମ ଚାକିରି ବି ଚାଲିଯାଉ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଡିଜି ସାହେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ। କାରଣ ସେମାନେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଳମ୍ବ, ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ରହିଛି ଦୋଷୀ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ এইভাবে এমিতি কাম করিদেবু যাফଳରେ চোর ডরিব। ଆପଣ ୟୁପି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ୟୁପିରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନଥିଲା, ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ କରିଦେଉଥିଲା ତାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଆସିଲେ, ଯିଏ ଦୋଷ କଲା ତା ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବ, ଯିଏ ଦୋଷ କଲା ବୁଲଡର ଚଢ଼ିବ, ଯିଏ ଦୋଷ କଲା ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟାବଜେକ୍ଟ କରାହେବ। ମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ସରକାର ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଦରକାର। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଆମର ଶତ ନମନ ଆମେ କରିବୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ରାୟ ଉପରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଶ ଆଜି ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହୋଇଛି, ଦେଶ ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ। କାରଣ এইଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ 9 ଜଣ ପୋଲିସ କରିବେ, କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଚୋରକୁ ହୁଏତ ଭିତରେ ମାରି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଠି ଚୋର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଲୋକକୁ ଖସେଇ ଯାଉଛି। ଜେଲରୁ ଚୋର ଖସି ଯାଉଛି କେମିତି ନା, ଚୋର ଖସୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଖସେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ କିଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଖାଇ ଖସେଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଆଡ୍ଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହଉ ତାଙ୍କ ପୋଲିସର କିଛି ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଗୁଆ ପଇସା ବଟି ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଫୋନ୍ ମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଲୋକ ରହିବେ ତାହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ହେବାର ଆଭାସ ରହିଛି। ଫାଶୀଠୁ ବଳିକି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ମାରିଥିଲୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ ତ ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜଶାସନ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଙ୍ଗ ପିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ମାନେ ଦୋଷ କରିଛି ତାକୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋତିକି କିଏ ପଥର ମାରୁଥିଲେ କିଏ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଶାସ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଚୂନ କାଳି ଦେବା ସହିତ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି କରି ମାରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଫାଶୀ ଦେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଜାଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଗ ଚଲେଇ 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 ନେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି ସେ ଆଇନ ଭିତରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ ତାର ଏମିତି ଭାବେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଏମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସରକାର ହୁଏତ ଭାବିଥିବେ ଏମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ବା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଚାରପତି ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ଦେଲେ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଆଭାସ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଭାର ଯଦି ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ ଯଦି ନେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାଟବଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାଟା ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ପୋଲିସ ସେମାନେ ତାର ଫାଇଦା ନେଉଥିଲେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ତାର ଫାଇଦା ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନଟିଏ କରିଥିଲେ। ମୋବାଇଲ ଦୋକାନଟା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସୁଥିବେ ହୁଏତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ 5-7 ଜଣ କି 9 ଜଣ ପହଞ୍ଚିବେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡରେଇଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଡରେଇଥିବେ ତାପରେ ସିଏ ମାନି ନଥିବ ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ମାଗିଥିବେ ପଇସା ମାଗିଲା ଫଳରେ ସେ ଦେଇନଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଏବଂ ସିଏ ନିହାତି ଆଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନିହାତି କରିଦେବ କାହିଁକି ପଇସା ଦେବି ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ବଳି ଯାଇଛି ଅହମ୍ଭାବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତ ଆଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା କଲେକ୍ଟର ପାୱାର। ତେଣୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପାୱାର ଥିଲା। ତେଣୁ ତେଣୁ ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ବିନା କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହେଉ ବା ସରକାରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହେଉ ନିଜେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବି। ତାମିଲନାଡୁ କହନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର କହନ୍ତୁ ୟୁପି କହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସରକାର ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜନେତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ବୋଧ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଯେ କି କଂଗ୍ରେସରୁ 2-2 ଥର ଏମଏଲଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପାୱାର କରିଡରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି ବୋଲାଉଥିଲେ। ସେ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଓସୋ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପାଳ ନାମ୍ନୀ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ହାବିଲଦାରଟି ମାରୁଛି ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ ଅଛି କହିପାରିବେ। କାରଣ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ମାନେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ପୋଲିସ ମାରିଲା କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ହୁଏତ କିଛି ନେତାମାନଙ୍କର କି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟର ହେଉ ବା କିଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତା ଭିତରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ ରିଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ହେଇକି 23 ବର୍ଷ ତଳର କେସ୍ ବାରଙ୍ଗଠାରେ ଘଟିଥିବା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ କେସ୍ ଗୋଟିଏ
23 वर्ष पर से लोक जाकि बाहर लुचिथिला तार समस्त फिगर को चेंज कर देइथिला तार आधार कार्ड भोटर आईडी कार्ड सब चेंज कर देइथिला किंतु किछि पुलिस ऑफिसर को गोटे टीम गठन करा जाइथिला ओडिसार से गठन करिकी सेमान को बाहर को पठाइथिला तन्न तन्न करिकी से माने 23 वर्ष तलर जहाँकि कांग्रेस सरकार अमलर गोटे केस थिला एवं सेते बेले सेही केस जो जानकी बाबू भलिया लोक माने तांको आसन चली जाइथिला एवं महांती बाबू जे थिले आमर अटर्नी जनरल सी भी हाईकोर्टर तांकु मध्य बळी पड़िथिला तांकर मध्य पदवी तेणु ए केसटा को जदि 23 वर्ष पर रिओपन करा जाय कि दोषी को दंड दिया हे पारला बा अपराधी की धरा हे पारला ताहले नवदास जने मंत्री तांकर केसटा को कहीं रिओपन है कि धरा हे पारिबनी सब किछि हे पारिबो जदि सरकार चाहिए सब किछि हे पारे एवं जो माने प्रशासनिक अधिकारी अछंती पुलिस अधिकारी हंतु बा राजनेता हंतु इच्छा शक्ति थिबा दरकार चोर को धरिबार मानसिकता थिबा दरकार अपराधी मान को शास्ति दबार क्षमता थिबा दरकार तेणु कोठे ना कोठे आमर शासन व्यवस्था रे किछि भूल रही जाउची इच्छा शक्तिर अभाव रही जाउची एवं राजकार्य रे विलंबर गंध निहाती देखा जाउची आपण देखंतु अनेक पुलिस खाली जे ओडिशा पुलिस को आमे दोष देई परिबा नाही 100 रु 80% पुलिस भल पुलिस जो माने टंकाटी नियंती नाही से माने परिवार चलेबा पई तांको पाखरे माने ठीक से अर्थ न थाए चाली की जानती आगु आमे अनेक पुलिस अफसर को देखिछु एबे भी अछंती तेणु पुलिस विभाग रे जे सचोट अफसर नाहंती आमे केबे कहि परिबानी जदि नाहंती ताहले संस्था चलीछि केंती से माने अनेक धन जीवन नष्ट करन जेते बेले हमर भल काम करछन आमे हेते बेले सही पुलिस अफसर सही पुलिस बाहिनी के आमे बाहाबा दउचे जेते बेले सेथरु किछि पुलिस अफसर ए भलिया दुष्कर्म ए भलिया हीन कार्य करछन सेते बेले सारा पुलिस विभाग को आमे निंदा करूचे तेणु एठे पुलिस रो जो माने उच्च पदस्थ अधिकारी अछंती एवं आईन मंत्री हंतु बा हमर मुख्यमंत्री हंतु से माने कड़ा कड़ी भाव नियम को पालन करिया दरकार अपराधी की किपरि देशरु बा राज्यरु उत्पादन करा जिवो बा सेमानु किपरि एक कंटाटा को फोपाड़ी दिया जीव कंटाटू गोड़ू बाहर करा से व्यवस्था से करिया दरकार जो माने प्रताप जेना होउछंती जने प्रभावशाली मंत्री थिले किंतु कोठे ना कोठे सेते बेले 24 वर्षर सरकार थिला सरकार सदा बेले ता निजर आसन बंचेबाग जेते बेले गोटे कथा हुए सेथरे केते मिछ थाए केते सत्यता थाए जे विरोध दल एई जो आज जे विरोध दल अछन से माने काली थिले शासक दल रे से माने एबे जेतेले एबे एई बीजेपी सरकार सेते बेले थिला विरोध दल एमानंकर स्वरटा से हिसाब से शाणित हवा दरकार थिला एमानंकर स्वर शाणित हो बा कांग्रेस वाला विरोध दल थिले सेमान शाणित आउ गोटे आपण लक्ष्य करिवे प्रायतः तू तो मुतुरी मु तो मुतुरी हेंस काहे पई धोइबा न्याय रे वर्तमान चलची एठी विरोध दल तार कार्यटा ठीक भाबे मु भाबुची निभेई पारुनी कारण विरोध दल कोठे ना कोठे बाटबणा होउची विरोध दल तार कार्यधार बेले बेले बहुत हुए एपट सेपट हो जाऊ जिते बड़े किसी लोक विरोध करुँच से उपरू कौन गोटे डील हो जाऊँ जहाँफल कि से विरोधटा कुआड़े हजि जाऊँ भारतीय गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एमाने कहार जीवन को नवापाई केबे चाहती नहीं बोध हुए कारण कशप भाया लोक जे कि 264 लोक मारला पर मध्य आम भारतर जो माने मानवाधिकार कर्मी माने हंतु प्रशांत भूषण ठू आरंभ कर बड़ बड़ वकिल माने राति जांक दीपक मिश्र घरे लाइन लगेले ओडिशार मान्यवर विचारपति पूर्वतन विचारपति दीपक मिश्र घर को पुलिस रे छाउनी करागला एवं दीपक बाबू किंतु इते दृढ़ पदक्षेप नेले कश्यप को निहाती फांसी दिया एवं सेतेबेले राष्ट्रपति महोदय को मु मध्य तांकु सम्मान देवी जे कि यह जगत नाहंती ये सी मध्य मुखर्जी साहेब संगे संगे दस्तखत करथिले एपीजे अब्दुल कलाम बेले फाइल पड़ी रही सी हुए तो जने भल राष्ट्रपति हो थाई पारंती किंतु जेते बेले आसिले आमर यही जो कांग्रेस बेले जेते जो राष्ट्रपति जेते आसिले सेते जे मुखर्जी साहेब से संगे संगे दस्तखत कर देथिले माने कोर्टर निर्देश को जेते पठा जाइथिला से फांसी दंड दिया जाऊ संगे संगे दस्तखत कर तेणु से भलिया राजनेता आवश्यकता अच्छी कोर्टर मध्य आवश्यकता दीपक मिश्र जदि चाही थांते पाकिस्तान ठू हो
बा राज्य जितेबाला देश में अन्य माने मानवाधिकार कर्मी मैंने माड़ी बसले जे नाई कश्यप गोटे छोट पिला थिला भूल कर देइछि किंतु दीपक मिश्र किछि शुणी नथिले ताकू फांसी दंड दियाजिब ही दियाजिब राति गोटे दीटा पर्यंत समस्त प्रकार चलला माने घंटा चकटा सबू चलला समस्त मीडिया कौन हम कौन नाई रातियांक पूरा उज्जीवित थिले किंतु दीपक मिश्र भाया जड़े सेतेबेलर विचारपति जे कि से किछि शुणी नथिले कश्यप को फांसी दंड देइथिले तेणु विचारपति जो देइछंती जो राय से रायटा हुए तो ऊपर कोर्ट रे आजीवन कारादंड हो पारे बा से विचारपति हुए तो फांसी दंड आउ थे सहीटा को लागू करिए ताहर किछि माने ये नहीं विचारपति जहाँ भाविबे से ही करियो ऊपर कोर्ट जहाँ चाहिबो बा माननीय सुप्रीम कोर्ट जहाँ चाहिबो ताहा करि पारिबो तांकू चाहिए भी छाड़ी दे पारिबो तांकू चाहिए आजीवन कारादंड कर दे पारिबो ता ऊपर मध्य शुणु आपण देखिए कोठे ना कोठे अनेक लोक जेल भितर भल कार्य भी सड़ी जाइछंदी एबे भी भूल रे जो मानकर माने पुलिस धरी नहीं बा दंडित हिसाब से कोर्ट रु मिल जाइछि कारण कोर्ट तो अंध ना कोर्ट जानी पारिबोनी जतेबेले जा ना रे मिछ साक्षी देकी प्रमाणित हो गला ये गोटे दोषी ताहले से कोर्ट भितर रही जिवो बा जेल कारागार भितर अनेक लोक एबे भी रही जाइछन तेणु ओडिशा सरकार जदि सब जिनिस चाहिए ओडिशा सरकार हाथ अनेक किसी पावर अच्छी से माने केंद्र सरकार को गृहमंत्री के लिखि पारिबे बा प्राइम मिनिस्टर हंतु राष्ट्रपति जहाँ निर्देश मिले सब किछि तमिलनाडु सरकार लोकंकर सहित अछंती बोली एटा गोटे बड़ प्रमाण होला ओडिशा सरकार ओडिशा वासिंग पई अछंती बोली प्रमाणित केबे हो सुनंतु मु गोटे आपन को उदाहरण देबी जे मु जाइथली अहमदाबाद अहमदाबाद में फेरुथली दुई जन ओडिया पिला गोटे टेम्पो रे जतले बसिले ओडिया पिला साधारणतः बार्गेन करता जेतेबेले सी आसुथांती मु तांको पछ टेम्पो रे आसुथाए सी सेतेबेले ओल्हेइले सेतेबेले जुक्ति तर्क हैला सी कहले जे आमे तुमको कहितलु भड़ा एतिक टका दबाबू किंतु तमे बाटरे आउ दुई जन को उठेल जेहेतु स्वामी स्त्री को बा गोटे पुओ झील को उठेल सेतेबेले आमे एते टका दबु नै सेतेबेले से टेम्पो वाला को मारिया पई माने उत्तेजित होता है ठीक सही समय जड़े दाढ़ी रखिथिबा एवं जड़े बाबाजी बेसरे गोटे जड़े लोक आसिकी बारंबार कहते जे बाबूरे बाहर लोक मैंने छाड़ी दे पैसा फेरे दे थरे दिथर कहला परे तृतीय थर को से ऑटो वाला संगे संगे ओल्टी चापुड़ाटे उठेची जितेबाला से बाबाजी उपरको कहला तू थर्ड पर्सन कथा कह किए एमान मु अलबत टंका नेबी से सहीटे कहते बाबू जदि एमाने बाटेरे आसुथिला बेले तांकू ए दुई जन बाटेरे जो भड़ा करके आसले से यदि मारी देई थांते ताहले कोन हेई थांता सेतिक बेले ये हठात उठीची तू काहींकी कहलु बोली बाड़ेया को गोटे शक्त चापुड़ा से बाबाजी बेश धरिथिबा लोकटी ढोकिनी जोड़िए चापुड़ा देले एवं बाँ हाथ में आइडेंटिटी कार्ड को बाहर कले डाहाण हाथ में रिभल्वरटा कान में लगेदेले एवं से कहले मु एइटार थाना अधिकारी तू जदि आम राज्य को आसुथिबा लोक मानकू एई भलिया काम करिवु जदि आज से माने हुए तो तांकर जीवन चली जाइथा सेतिबे दायी किए होइतांदा आम राज्य सरकार निंदित होइतांदे तेणु मु छद्म बेसरे थिली मु तोर गतिविधि लक्ष्य करुथुले एवं मु एई थानार अधिकारी तेणु मु तोते आउ सेकेंड थर देखिबिनी जदि देखिबी बा कौन सी लोक हैरान करूँ ताहले तो एनकाउंटर करदे तेणु से भाया जदि पुलिस अफसर आम आगु आम देखीचु अनेक विजय साहू ठू आरम्भ केते पुलिस अफसर माने गुप्त भाव जाती राति किए कौन करुच्ची देखती किंतु एबर पुलिस अफसर माने नाही रे तेल दे केमती शोइबे से चिंता करुछंती आउ गोटे है माफिया मान सहित एमानंकर पूरा संपर्क अच्छी जहा बीजेपी सरकार आसला पर आज आप देखिए गो माफिया घर बाहर 50 लाख टंका बुझे कि जहा पुलिस विभाग एठे रेड करिछि अबकारी विभाग रेड करुच्ची किछि अंशरे माने सफल पाउछि आउ गोटे गोटे जगह स्वयं एसपी लेडी पुलिस जाइए आप देखिए गोटे बार रे जाइए धरिया गला बेलू एसपी की बार मालिक हाथ उठुଛି तांकर साहस आसुची कौठू जदि पुलिस ता कार्यटा ठीक करता वर्तमान तमिलनाडु रे वर्तमान एनु कि आंध्र रे तांको पुलिस बाहा बाहा नबनी से तांको राज्य सरकारंकर बा तांको राज्यर नाटा को द्विगुणित करुछंती तांको राज्य रे से कहउछंती आम पुलिस होउछंती सक्षम
आमे दोषी को दंड देवाई आमर कोर्ट को एत बाट जा दरकार ना आंध्र पुलिस करके देखा देला से गोलाप फूल सबुआड़े छिंचा चलला आउ एपटे आंक पुलिस जो बाड़े थे कोर्ट एमती देखा देला बा तांकर गोटे लेडी कनेस्टेबल से समस्त माने साथी पुलिस समस्त गुमर को खोलीदेला एवं निज जीवन को भ्रूक्षेप कलानी भावी नेला एमाने हुए तो मोर भाई होइथिबे मोर स्वामी एवं मोर कहीं अंतरंग लोक बा निजर लोक होइथिबे भावी करदेला किंतु आम ओडिसा रे भरतपुर केस रे गला जो केस खाली भरतपुर नुह बहु केस रे एविडेंस पूरा हजई दिया जाउची सीसी कैमरा देखला गोटे नाही अरे सबुआड़े सीसी कैमरा थिला एठे केन नथिला तेणु आउ गोटे कथा होची ये आम लोक मानकर मध्य अनेक किछ मद पीकी जीवे महिला उन्मुक्त कांड करिवो आ पुलिस की हाथ उठेकी बाड़ेइबो आ पुलिस हेटे तार भी जेतेले तार गोटे देह अच्छी शरीर अच्छी सी आमको सुरक्षा देवा आसूची ओल्टी जेतेले माड़ खाइबो सी दिठेंगा दब तेणु आमे सेतेबेले संगे संगे कहवा मानवाधिकार कर्मी हिसाब से आमे जाइकी हेटे ठिया हवा आ चोर को जेतेबेले पुलिस धरिकी आनिबो सेतेबेले ताकू कोर्ट जदि निर्देश देव दंडित करिवो पुलिस भी सेतेबेले स्थाणु हो जाउची तेणु कोठे ना कोठे विचार विभाग रे हो शासन विभाग रे हो बा नेतृस्थानीय स्तर रे हो भूल रही जाउची जा फल कि आईनटा ठीक बाटरे जीवा जगह बाट बना हो जाउची तेणु आमे आज जो तमिलनाडु जो तांकर मान्यवर विचारपति जो कार्यधारा तांकू आमे स्वागत योग्य करिवु जे अधिकारी माने सीबीआई रो अधिकारी माने एक केस टाकू एते सुंदर भावे ताकू माने परिचालना करथिले एवं मान्यवर कोर्ट को जो पेश करथिले केस रो समस्त दिग एवं जो माने राजसाक्षी जो लेडीज होइथिले तांकू मध्ये आमे नमन करिवु एवं एई परि पुलिस होबा दरकार पुलिस लोकंकर धन जीवन को सुरक्षा देवा दरकार निर्दोषी को सदाबले साहाय्य करवा दरकार दोषी को दंड देवा दरकार आपण गोटे गुंडा को बाडौ नाहंदी के मना करू गुंडाटा को चोर बदमाश बाड़ी की मार दियंतु जे कि राज्यर देशर क्षति करूची ताको एनकाउंटर कर दियो किछि हबो नाही किंतु गोटे निर्दोषी बाप पुए जोड़ांगू तांको जीवन 31 वर्षर पिलाटा को बापा होची 51 वर्षर ता संसार तांको लिभाई देले ता जो परिवारटा उजाड़ी देले सेठै देश राज्य पुलिस विभाग समस्त लज्जित जहा परिशेष धर्म हेउ जो धर्मर दांडे से माने न्याय पाई ऊपर कोर्ट गले भी सही न्याय पाइबे से माने तेणु यही भाया मान्यवर हाईकोर्टर निर्देश को समस्ते स्वागत योग्य करिसेंती जहा सेठार जो दुष्कर्मी पुलिस बा आतताई माने उचित दंड पाई खाली फांसी दंड नु चलै चलै गोडे गोडे बाड़ेबा दरकार।